בכל הדורות של עם ישראל. Аба, надо было очень много шемена. Вот сзади нашел. Вот нас сошли там это. То Всевышний помог. Мы зажигаем костер в честь Тана и Луки, божественный Тана, Раби Шимон бар Йохай. В его заслугу живут все поколения, в его заслугу будет избавление, как сказано в Зоре, в заслугу изучения твоей книги выйдут из Галута Барахамим, с милосердием. Дат Ашем Барах. Берите книгу. Bar Yochai nimshachta ashreicho, shemen solson mi chavereicho. Bar Yochai nimshachta ashreicho, shemen solson mi chavereicho. Bar Yochai shemen mishkat kodesh, nimshachta mi midat hakodesh, nasata tzitz nezera kodesh. חמור כל על ראש בריך, בר יחוי נמשכת אשריך, שמן ששון מחבריך, בר יחוי נמשכת אשריך, שמן ששון מחבריך, בר יחוי מושב טוב ישבת, יום נסת, יום אשר ברכת במרת צורים שעמדת, שם קנית אות ודריך. בר יחוי נמשכת אשריך, שמן ששון מחבריך. בר יחוי נמשכת אשריך, שמן ששון מחבריך. בר יחוי עצי שיטים עומדים, לימודי אדוני הם לומדים, אור מופלם, אור יקוד הם יקדים, אלוהים הירוחם אוריך. בר יחוי נמשכת אשריך, שמן ששון מחבריך. בר יחוי נמשכת אשריך, שמן ששון מחבריך. בר יחוי בלשדה תפוחים, עלית ללכוד בו פרחים, סוד תורה וציצים ופרחים, נעשה אדם נאמר בעבורך. בר יחוי נמשכת אשריך, שמן ששון מחבריך. בר יחוי נמשכת אשריך, שמן ששון מחבריך. בר יחוי נזהרת בגבורה ובמלחמת אשדת השערה, חרב הוצאת מטרה, שאלפת נגד צורריך. בר יחוי נמשכת אשריך, שמן ששון מחבריך. בר יחוי נמשכת אשריך, שמן ששון מחבריך. בר יחוי למקום אבני שיש, הגעת ובני אריה לאיש, גם גולל כותרת על האיש, כשורהו משורהו.
בר יוחאי נמשך אשריך, שמן ששון מחבריך. בר יוחאי נמשך אשריך, שמן ששון מחבריך. בר יוחאי בקודש הקודשים, קו ירוק מחדש חודשים, 7 שבתות צוד 50, כאשר תקיש קשריך. בר יוחאי נמשך אשריך, שמן ששון מחבריך. בר יוחאי נמשך אשריך, שמן ששון מחבריך. בר יוחאי יוד חוכמה קדומה השקפת לכבוד הפנימה, 32 נתיבות ראשית חוכמה תרומה, ותקראו נמשך ציבוריך. בר יוחאי נמשך אשריך, שמן ששון מחבריך. בר יוחאי נמשך אשריך, שמן ששון מחבריך. בר יוחאי אור מופלא ומעלה, יראת מילה בדקי רב לה, תלומד ואין קורא לה, נמת עינות ישוריך. בר יוחאי נמשך אשריך, שמן ששון מחבריך. בר יוחאי נמשך אשריך, שמן ששון מחבריך. בר יוחאי אשרי יולדתך, אשרי העם הם לומדיך, ואשרי העומדים על סודיך, לבוש חושן תומך גרוריך. בר יוחאי נמשך אשריך, שמן ששון מחבריך. בר יוחאי נמשך אשריך, שמן ששון מחבריך. ואמרתם כל אחי רבי שמעון בר יוחאי, ואמרתם כל אחי רבי שמעון צדיקאי, איש אלוהיקים קדוש הוא, אשרי עין רעה הוא, לב חכם ישכיל פיהו, אדוננו בר יוחאי. ואמרתם כל אחי רבי שמעון בר יוחאי, ואמרתם כל אחי רבי שמעון צדיקאי, ברוך הוא מפי עליון, קדוש הוא מריון, מאור גליל העליון, אדוננו בר יוחאי. ואמרתם כל אחי רבי שמעון בר יוחאי, ואמרתם כל אחי רבי שמעון צדיקאי, גיבור ואיש מלחמה, בדעת תורס תמימה, מלא מדע וחוכמה, אדוננו בר יוחאי. ואמרתם כל אחי רבי שמעון בר יוחאי, ואמרתם כל אחי רבי שמעון צדיקאי, דרש כל תעלומות בעוז ותעצומות, על המעלות רמות, אדוננו ברוך בר יוחאי. ואמרתם כל אחי רבי שמעון בר יוחאי, ואמרתם כל אחי רבי שמעון צדיקאי. ובא בתוך המערה מפני הגזרה, שם למד סתרי תורה, אדוננו בר יוחאי. ואמרתם כל אחי רבי שמעון בר יוחאי, ואמרתם כל אחי רבי שמעון צדיקאי, שם נברא מאין לו מעיין לו, וחרוב למחלו, מה טוב חלקו וחבלו, אדוננו בר יוחאי. ואמרתם כל אחי רבי שמעון בר יוחאי, ואמרתם כל אחי רבי שמעון צדיקאי, זכר צדיק לברכה, דין לך ובריך,
זכה, זיכה רבים וזכה, אדוננו בר יוחאי, ואמרתם כל אחי, רבי שמעון בר יוחאי, ואמרתם כל אחי, רבי שמעון צדיקאי. חדש קדש כמה הלכות, הם במשנה ארוחות. זה מרגיז ממלכות, אדוננו בר יוחאי, ואמרתם כל אחי, רבי שמעון בר יוחאי, ואמרתם כל אחי, רבי שמעון צדיקאי. תיאר עיר טבריה, עשה אותה נקייה, הודו לו משמיה, אדוננו בר יוחאי, ואמרתם כל אחי, רבי שמעון בר יוחאי, ואמרתם כל אחי, רבי שמעון צדיקאי. ידע הכל הנסתרות, דבריו עושים פירות, ביטל כמה גזירות, אדוננו בר יוחאי, ואמרתם כל אחי, רבי שמעון בר יוחאי, ואמרתם כל אחי, רבי שמעון צדיקאי. כל ימיו אשר חיה, אות הקשת לא נהיה, כי הוא אות עולם היה, אדוננו בר יוחאי, ואמרתם כל אחי, רבי שמעון בר יוחאי, ואמרתם כל אחי, רבי שמעון צדיקאי. לכל ישראל האיר בסוד תורת הבהיר, מאור החמה מזהיר, אדוננו בר יוחאי, ואמרתם כל אחי, רבי שמעון בר יוחאי, ואמרתם כל אחי, רבי שמעון צדיקאי. מקום בחר בשמיה, עם הנביא אחיה, זה מבני עלייה, אדוננו בר יוחאי, ואמרתם כל אחי, רבי שמעון בר יוחאי, ואמרתם כל אחי, רבי שמעון צדיקאי. נחמד מאוד למעלה, זכה לעיקר גדולה, בתר כתר עליון לא נגלה, אדוננו בר יוחאי, ואמרתם כל אחי, רבי שמעון בר יוחאי, ואמרתם כל אחי, רבי שמעון צדיקאי. סיני, סיני לא נקרא, הארי שבחבורה, ממנו תצא תורה, אדוננו בר יוחאי, ואמרתם כל אחי, רבי שמעון בר יוחאי, ואמרתם צדיקאי, רבי שמעון בר יוחאי. עשה 70 תיקונים, עיקרים מפנינים, בם תיקן העליונים, אדוננו בר יוחאי, ואמרתם כל אחד, רבי שמעון בר יוחאי, ואמרתם כל אחי, רבי שמעון צדיקאי. פתח את פיו בחוכמה, הוציא אור תעלומה, תיקן זרי חמה, אדוננו בר יוחאי, ואמרתם כל אחי, רבי שמעון בר יוחאי, ואמרתם כל אחי, רבי שמעון צדיקאי. צדיק יסוד העולם, גילה מדרש נעלם, יכול לפתור העולם, אדוננו בר יוחאי, ואמרתם כל אחי, רבי שמעון בר יוחאי, ואמרתם כל אחי, רבי שמעון צדיקאי. קולו זימר עריצים, והברית, והקרית את הקוצים, והציל לחוצים, אדוננו בר יוחאי, ואמרתם כל אחי, רבי שמעון בר יוחאי, ואמרתם כל אחי, רבי שמעון צדיקאי. ראה פניו מאירים, בשבתו עם חברים, את גילה סוד נסתרים, אדוננו בר יוחאי, ואמרתם כל אחי, רבי שמעון בר יוחאי, ואמרתם כל אחי, רבי שמעון צדיקאי. שלום רב על משכבו, מה יופיו ומה טובו, דובר אמת בלבבו, אדוננו בר יוחאי, ואמרתם כל אחי, רבי שמעון בר יוחאי, ואמרתם כל אחי, רבי שמעון צדיקאי. תורתו מגן לנו.
היא מאירת עינינו, הוא ימליץ טוב בעדינו. אדוננו בר יוחאי, ואמרתם כל אחי, רבי שמעון בר יוחאי, ואמרתם כל אחי, רבי שמעון צדיקאים. אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל. אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל. אשריכם ישראל. אשריכם ישראל. לפני מי אתם מתערמים, מתאר אתכם. לפני מי אתם מתערמים, מתאר אתכם. אביכם שבשמיים, אביכם שבשמיים, אביכם שבשמיים, אביכם שבשמיים. חג שמח. חג שמח. А можем здесь поставить? Очень приятно, да? А или ты хочешь, чтобы во время столовой? Если позволите, Двар Тора. Дома? Двар Тора Кацар. Слова Торы возле костра Раби Шимона бар Йохая. Возьми со стульчик. Нет необходимости. Раби Шимон бар Йохай, о нем сказано, первый праведник в Ганедене. Это удивительно, ведь мы знаем, что Моше Рабейну он выделенный праведник, так что из имени Моше буквы Мем-Хей, гематрия 45, это Адам, и Шин 3 головы, Авраам, Ицхак и Яков, означает, что Моше Рабейну включал в себя силу Авраам, Ицхак, Яков и Адам. И о нем сказано, что все остальные пророки были относительно него, как обезьян относительно человека. И так возникает вопрос, как же может быть кто-то выше, чем Моше Рабейну? Да, представьте себе, первый праведник в Ганедене Раби Шимон бар Йохай, он даже выше, чем Моше Рабейну, потому что, как говорит Зоар ха-Кадош, светилось лицо Моше Рабейну, но он этого не знал, а у Раби Шимона лицо светилось, и он это знал. И еще само имя Шимон, два слова Шем Авон, имя греха, указывает на то, что корень души Раби Шимона был левая линия, и несмотря на это он сумел подняться очень высоко, проделал огромнейшую работу. Когда 13 лет он сидел в пещере, то учились, закопавшись, он и его сын Рабелазар по шею в песок, потому что не хотели сидеть в одежде, чтобы сэкономить ее, так как знали, что долго придется быть там, чтобы можно было молиться в одежде. И все тело его было в дырах от этого песка. И так он удостоился этой высочайшей ступени, которой он достиг, что он принял себя это добровольно, чтобы удостоиться этой ступени света, которой он удостоил и нас, все поколения. Сегодня мы отсчитывали в Сфират ха-Омер год-бе-год. И мы объясняли и говорили, что сказано в Зоре вообще об этой мицве Сфират ха-Омер. Мицва Сфират ха-Омер – это цепочка, состоящая из 49 звеньев. И каждый из этих звеньев отдельная мицва. И мы произносим браху Кидешану бенцота вицивану ал Сфират ха-Омер. Возникает вопрос, почему не говорим о Сфират Ямей ха-Омер, либо Шавот, почему мы не говорим, что мы отсчитываем дни, либо недели, а мы говорим, отсчитываем Омер. Что это означает? Но дело в том, что Сфира – это не только отсчет, это также от слова сапфир, освящение. Освящение Омера. Омер – название Шхины, устной Торы, Сфира Малхут. Мы ее освящаем все эти 49 дней поэтапно, каждый день привлекаем новую ступенечку света. Так что разделено на 7 недель, так что каждая неделя – это одна ступень
письменной Торы Зеир-Анпин, разделенной на 7, и мы поочередно в течение недели привлекаем в начале, в первую неделю, 7 сферот Хеседа от письменной Торы к сфере Хесед де Малхут, то есть устной Торы. Так привлекаем каждую неделю дополнительные ступени света от письменной Торы к устной Торы, потому что устная Тора скрывает тот свет, который есть в письменной. И так в результате на 49 дней, за 49 дней мы привлекли весь свет, и на 50-й день может раскрыться свет Торы, поэтому возможно получить Тору на 50-й день, это праздник Шавуот. Этим мы занимаемся все это время во время Сфират ха-Омер. Это и есть смысл этой мицвы. И интересно, что в первый месяц, то есть до Лаг бе-Омер, до этого дня, умирали ученики Раби Акивы, 24 тысячи ученика. Это получается в среднем по 800 человек в день, когда население в то время было наверняка в 10 раз или даже больше, чем в 10 раз меньше, чем сегодня. Это как сегодня бы умирали бы, например, 10 тысяч в день. И люди не кричали «вирус», а люди кричали «в чем анахну», в чем мы согрешили, что мы сделали, что это произошло. Ведь мы знаем из Зоара Кадош, что раскрытие имен Творца – это жизнь, а сокрытие имен Творца – это смерть. Поэтому наше поколение вынуждено ходить в масках, потому что Всевышний сказал нам: вы не раскрывали лицо Торы, ее внутреннюю часть, пнемиют, по ним, пнемиют, внутреннюю часть Торы вы не раскрывали мера за меру. Закройте свое лицо от стыда. Стыдитесь, что вы не сделали, не вели себя, как полагается. Об этом сказано: Илоим масиха лота селиха, Бога из маски не делай себе. А вот мы делали, поэтому должны ходить в маске. А вот Раби Шимон бар Йохай на 33-й день прекратил это. Как это получилось, что в его заслугу, то, что он ушел из мира, но именно в его заслугу прекратилась эпидемия, то есть произошло единение. Сказано, почему ученики Раби Акивы умирали. Это хидуш. Написано, что лохалку кавод зелезе, и мудрецы, нет у них ни одной лишней буквы в их словах, потому что слова мудрецов это слова Торы. Почему же не сказали просто лох и буду, не уважали, а больше букв, лохалку кавод, не отделяли честь друг другу, зелезе, как это понять, почему лишние буквы? И это, во-первых. Во-вторых, как может быть, что такие большие люди не уважали друг друга? И в-третьих, почему за это полагается смерть? Мы не находим нигде в Святом Зоаре, в Святой Торе, что за неуважение к человеку полагается смерть, эпидемия. Смерть приходит, когда нет жизни, то есть когда уходят имена, разделение имен. И вот в этом вся суть. Сказано Яков иш халак. Яков гладкий человек. Зоар объясняет, что не идет речь о том, что у него не было волос, а имеется в виду, что он включал в себя две доли. Халаким. Иш халак, то есть включал в себя Авраама и Ицхака, правую и левую линию. Правой и левой линии внутри Якова, поэтому иш халак, то же самое лохалку кавод зелезе, кавод название Торы, не включали три линии друг в друга. Во время Сфират ха-Омер не делали единение имен, как полагается в самой Торе, и поэтому умирали. Пришел Раби Шимон бар Йохай, сделал это единение имен, как полагается, и прекратилась эпидемия. В чем же суть сферы, который представляет Раби Шимон бар Йохай, что это год де год, год внутри года? В чем суть этой сферы? Во время Натилат Лулав мы вначале делаем три движения, три колебания лулавом. В правую сторону это Хесед Авраам, потом левая сторона, то есть север Гвура Ицхак,
Потом вперед это восток, это Тиферет, средняя линия Яков. Потом вверх Нецах. Почему Нецах вверх? О чем идет речь? Что Нецах это вверх. Ведь мы обратили внимание, то есть было объяснение, почему вправо это Авраам, это Хесед, влево это Гвура, это Ицхак, он Гвура, он сфера Гвура, а Мидгабер лицо, тот, кто может покорить свой инстинкт. Вперед Тиферет, средняя линия, тоже суть средней линии мы объясняли, что он всегда предпочитает волю Творца своим желанием, отбрасывая свое желание ради воли Творца. Это средняя линия, это Яков, поэтому включает в себя и Хесед, и Гвура. Но в чем суть Нецах, что это вверх, чтобы кол маасейка, чтобы все твои действия были лишем шамаем, ради Творца, снизу вверх. Но год это давка сверху вниз. Мы делаем движение лулавом. Как же можно сверху вниз? Ведь сверху вниз, казалось бы, желание ради себя, что запрещено. Это секрет греха Адама. Как же можно сверху вниз? Но дело в том, что когда мы делаем чуву, то мы вспоминаем о своих грехах, видуй, исповедь. Когда мы вспоминаем о своих грехах, то автоматически, как будто мы согрешили, привлекается свет сверху вниз, то есть приходит свет, сопровождается судами. Но так мы сделали чуву, суды не могут исчезнуть, потому что письмо, которое послал Мелех, оно обязано прийти сюда. Но Мааверим и Труак Зура, Учува, Уцдака, Тфила, Чува, и Цдака, добрые дела и молитва, они Мааверим не отменяют плохой приговор, но переводят этот приговор на врагов Израиля. Сила чувы очень велика. Это оружие, которое уничтожает наших врагов. Сказано бемаком шебалей чува умдим, эн решут лацариким гурим ламот. Там, где стоят балей чува, абсолютно